салом алейкум, دوستان عزیز. ما یک شنبه قدی کودکا برآمدیم بیرون. Kam tarak Прогулка. Ja, guck mal, ein Auto fährt so schnell, ne, und laut. Auto geht denn da? Ja, echt? Da runter. Da runter. Ja. Nicht so gegab, ne, so. In Hand. Muss ich festhalten. Ja. Genau. Wer hat Auto? Oma hat ein Auto, ja? Opa hat ein Auto. Ja. Alelesa hat ein Auto. Auto von Opa, welche Farbe hat? Blau. Und Auto von Alidesa? Weiß. Schwarz war Schatzi. Schwarz? Ja, schwarz. So, ja, сетам наушник гирифтам, мехостам ки санҷам ай Philips, ай Sony, ай JBL. Камтар мақбулум нашидиста, намедонам. Хоҳарам ҳамин рӯз занг зад, мега чӣ ба AirPods намегирӣ? ҳозир хона мерам, як бор мебинам. Мекушам JBL ҳоли нақ шудам, надидам. Мехоҳам умрам санҷам, агар ки нашава ба ҳама шароӣ мекунам. Хоса мебинам, блок мешавам, ё ки я видео поста мешавам. Schulbus hat? Ja. Mit wem hast du zur Oma gefahren? Gefallen. Mit wem? Gefallen hat. Echt? يعني سوق فانتا زورش لقى ها جارش بناكل مكنا زي كنا بوشان ناكل مكنا بعد سيبر مي بس شافا قبل أقول مكنا я помоги чизе дуру гуфтестая сочиняешь что-то ранге мушеруси фантазер да окей бинум кукани Wir sind schon beim Spazieren, mein Schatz. Was meinst du? Spazieren. Ja, wir sind schon beim Spazieren. Wir gehen jetzt, so machen wir einen Kreis. Dann gehen wir zum Wasserspielplatz. Ne? Aber Wasser ist zu, weil jetzt haben wir Winter. Und, aber Spielplatz ist auf, wir können dort spielen. Ne? Komm. Ja? Guck mal. Das ist gefährlich. Was ist gefährlich? Ist zu einfach. Heute haben wir einen Sonntag. Norma ist zu. Der Sonntag. Einen Sonntag haben wir heute, ja. Nicht Samstag. Nicht Samstag. Samstag war gestern. Heute haben wir Sonntag. Genau, morgen ist Montag. Ja. Ja. Какая мото? Вчера расим. Spielplatz. Чмешит Spielplatz. Детская площадка. Чига педауджа. Хауа панас. Aber Накай там тарак trotzdem Schamulakana. Mama, Oktober hast. Ja, mein Schatz. Was? weißt du, Ja, sag mir was. ich sage, Ja, was willst du sagen? warum Wie bitte? der Affe geht. Wie bitte? Affe geht. Wo ist Affe? Affe geht im Baum. Ja, genau. Affe springt, ne? Affe isst eine Banane. Affe ist Banane. Ja. Wie bitte? Ja, so. Nee, du brauchst nicht dort gehen. Komm hier. Wir gehen weiter. Wir machen hier einen Kreis. Komm. Nee, das brauchst du nicht. Komm, Schatz. Ja, fahren. Ich habe kein Auto. Wir können nicht fahren. Ich habe ein Auto. Ja, Hast du Führerschein, Schatz? ich habe ein Auto. Hast du auch Führerschein? Ich habe ein Auto doch. Aber sag mir, hast du auch einen Führerschein? Wenn man Auto fährt, man muss einen Führerschein haben. Ja, du kannst laufen. Sehr schön. Ne, Fahrrad kommt nicht. Da kommt ein Mann. Und der ist zu Fuß. Der ist am Laufen, Schatzi. Fahrrad fährt. Ein Auto fährt. Aber Leute, wir laufen. Ach. Ich habe Gewalt. Oh, bist du runtergefahren? Ja. Steh auf, Schatzi, bitte. Der ist nicht sauber.
хотя они самые интересные габзода. Чё мефамона. وقتی که خونگی ها دزاین میزنم روسی گپ زدن نمیتونم و وقتی که دادم یگون چی گپ میزنم وقتی که روسی پرسی автоматически میگن нет ничего. Анис, ты куда бежишь? А? Куда ты бежишь? Что нет? Автоматически по-русски говорят, нет, ничего. Анис, Джон, steh auf bitte. Steh auf, mein Schatzi. Da ist nicht sauber, ich habe dir doch gesagt. Серьезный мальчик. Что, Kamera идет subscribe. Anis, musst du aufpassen, manche Hunde sind auf, Schatz. Почему? Нет, ничего. Красота. Анис میگم مرا بردار. ما специально چی نگرفتم، کلاسکا نگرفتم که خودش گرده. میگم مرا بردار. Ja. Ja, der kann auch, Schatz. Ich auch. Ja, du kannst auch. Genau. Ja, ich sage 1, 2, 3, dann kannst du laufen. Komm. 1, 2, 3, los! Genau! Oh, du bist so schnell! Super! Oh, bist du runtergefallen? Ja. Jo, steh auf jetzt. Ich falle auf die Schuhe. Давай. Gib mir den. 1, 2. Sehr schön. Komm, gehen wir weiter. Idris ist weg. Ja, der ist auch am Laufen. Idris ist weg. Idris ist weg. Der ist nicht weg, der ist da. Ich kann ihn sehen, ne? Idris kommt weg. Echt? Mhm. Mhm. Ja. Was meinst du? Mhm. Mhm. Gucken. Komm, Schatz. Kein Bagger. Ja, keine Bagger. ما در اینجا پلشتکه داریم و وقتی که هم خیلی کروک کدامیم بیایم ادریس همه وقت همینجا میده رویم тут проход. И اساساً برای велик, скейтборд и так далее. ادریس میدروه همین سر میکنه رفتن میبروه اون بالا با میفروه هم تا کروگا نکنه نمیبیه برگشته. Anis! Ist gefährlich, Schatz, für dich. Idris kann sich festhalten, aber du kannst das doch nicht. Bitte wieder zurück. Wir probieren. Mama sence ben. Uğra همه کارا میکنه چکاری که ادریس میکنه. همه را تو زکات. Нет, ничего, когда. Hi, was hast du? اینجایی که ادریس اومده استن اونجا همه وقت آبای تو بیستون. Опять холодно. ما ادریس 7 سالشی همین مکتب چه خیلی که میپوشونیش کنم خیلی میروه همون خیلی میبیوه صدیق هم دارم همون خیلی بود چه خیلی میپوشونی همون خیلی میروه میبیوه توپ توزه ای انیس کوکما انیس توزه خونه میبروه اون چپ چیرک خونه میدروه نه کودکم میتوشه فهمیدن که بازی میکنه دارم بایگی ادریس خودشم خیلی توزه کوره همه کورا کنه اگر که даже خوردن دام کم ترک روغن رسده دستور داره تو زاره کنه چی میکنه لباس پوشیشم هم خیلی بعدی ادریس لباس پوشیده میشه حالی هم که باشه ادریس نپری حوزی 134 دوره همه لباس ادریس نوای بعدی انیس پیشه لباس پوشیده نمیشه
Ja, da ist ein Schwimmbad, Schatz. Ja, da ist вай бассейни штатмон. اونجا دا میشه و دیدن وقتی کرونا دا карантин да 1,5 ساعت ممکن بود یک посетитель Hozi chi правила доран намедонам. Anis komm, Schwimmbad heute ist zu. Weil heute haben wir Sonntag. Du sollst mich kitzeln. Kitzeln. Редко да видео мешава умуман да ягон сурати да видео мешава дидан ки Идрис либос дорад. Идрис фақат таги чиза tahpушак мегарда тамом. Sag, du sollst Bitte. Du bist du ein Roboter oder was? Ich kann bitte nicht was von der Gustav dem Idris, oder? Oh, Niki. Ja, mach weiter. Fleisch. Ah, nee, das ist nicht Spielzeug, ne? Das benutzt Idris. Was hast du heute gegessen, Idris? Hast du Salat gegessen? Ja. Suppe. Du auch? Suppe. میخواستم داشتم نشانتیم میکنم پدرکی برای ایدریس تو دگیم این طرفی медицинская страховка оплаташ اومده بود آن ترک میمونی میشه برای کودکایی که گپ نمیزنم برای کودکایی که اوتیزم دارن специально его кринчки чехол шахауска дагиан ки агар даже галтона сабаби ки кудакои особенный мебошан мегалтона я идрис ҳам инҷуш уже хорошидагие нигоҳ кунед и метуна галтона метуна партуя настроениёш набоша но все равно галсиш прям чи да дрында айпад бигем айпада данам хели чехоли ғавси бақуват гирифта маҳкам кардагиам даиҷа ручка барои қапидана и наиҷа дамда мешава бо хемондану кор кардан барастам ҳозир кӯшиш мекунем ки драмшанишон дум ки чихе кор мекунам терапия меравам да терапия ки қатиш бозӣ мекунам рам замзам мехонам запис кардагиам бонкиста дорам нишонаш медиҳам шпилцок и так далее так мактабда бисёртар идрис истифода мебара ва хонада кӯшиш мекунем не ки хонада айрӯяне ки анис хо мекуна ки бозичай ҳама вақт проблема дорем ҳама вақт ҷанге аввале ки мебиёям кудако мактаб ҳамашон як гирд мешинанд столошонда ва гап мезананд ки имрӯз кадом рӯз аст кадом дата ҳаст кадом моҳ ҳаст баъд кадом фасл ҳаст чӣ гуна ҳаво аст дар берун Stundenplan zahlen и охир да нишон медиҳад ки рӯзи ту имрӯз чӣ хел буд erster Block, zweiter Block, dritter Block мақсад да мактабшона и умуман рӯзшон Zahlenшон ва ин Stundenplana Stundenplan ки ва ё да мактаб чикор мекунанд бисёр вақт мебиёянд шулкрайс мешинанд баъд завтракшона мекунанд пауза доранд ба бо митакесен мебиёянд ба мехонанд бо ягончи мехонанд и дарсошон камтар бозӣ мекунанд ва хона мебиёянд баъд дар ҳафта якчанд рӯзда мақсад доранд рисования спорт мюзик ягонҷо мераванд и так далее баъзе вақт мепазанд вақтҳои корона да бисёр намепазанд да ин мактабе ки барои кӯдакои ҳам хеле ба ягон диагноз специально чӣ мебаранд шона магазин мебаранд айнкауфен нишон медиҳанд ки чӣ хел одам бояд харид кунад одам бояд пул тия намешавад ки биёям гири рави ҳамаи нишон медиҳад ва идрис бисёртар нағз мебинам истифода бурдани флипа хона вақте ки мебиёяд ба тарафи мо мегӯяд ки тарафи анис du sollst ай ҳама чизи нағз медидаш и kitzeln mir helfen sofort mich kitzeln alla mina Idris беҳад нағз мебинам фақат мебиёям инҷоқа ва метонам ҳамин рӯз сёмкатон кардам ҳамин рӯз намедонам чӣ ба пурра гапа нагуфтанҳо kitzeln гуфт не ки пурра мегам mir helfen мада danke Habke sofort aufhören Baske
zurück. Да, нам خیلی با چی داریم اینجا؟ Zu Hause. Zu Hause که ما پیش خونه دا چی داریم؟ نشون میده شپیلن. چی خیلی؟ Spielen im Haus. شپیل im Haus و نشون میدیم که چی داریم і так далі. Spielplatz. Spielplatz, der Spielplatz چی گپ میشه؟ Der Spielplatz ما داریم نه. واسه Spielplatz ما например خیلی rutschen і так далі. Ich möchte ادریس میتونه که ما بسیار استفاده نمیبریم در بیرون نه که اگه که مقصد این Spielplatz رفته بودیم جوی کودک‌ها میتونم گفتن که ich möchte من میخوام rutschen. من میخوام که در گورکا کататься کنم например вот так вот. Garten. Вот, mit dem Wasser, schaukeln, hoch in den Garten und так далее. Essen und trinken. Gibt es schon mehr Хурдан, так метуна гуфтан. من میخوام какао. Ich will Kakao haben. هم خیلی Kinderzimmer دیجا. Zimmer Idris, Bett, aufräumen. وقتی که Idris میگیم Idris, bitte aufräumen. Schrank Idris. میگیم مثلا پوش. لباس چیزی خوب امیدوار هستم که در تاجیکستان هم سوای نزدیک هم خیلی چیزا میبره برای کودکایی که گپ زدن نمیتونن برای کودکایی که یکون دیاگنوز دارن مکتب صدیقا میبرن و هم خیلی چیزی که استفاده بودن خدا همه کودکا دا سلامتی دیم تمام ای طرف میشه блокировка когда функцию дора ки блокировка метни кудак шодан наметуна функцию дора ки блокировка мекни ки кудак ҳар тараф топ додан начона танҳо дар сихчакна хуб кадагианша нархш мо тақрибан 3800 ёки 4000 буд агар ки аёдам нарафтам боша я не помню қоғазора дидан дар корай заявление менависи ки штами чиз дар корай проверка мебиён мебинан ки вообще кудакда дар кор ҳаст нест баъд медицинская страховка пулша метия медицинская страховка Идрис як бор алишид страховкаи нав бо ира харид ҳам хеле чизои хачаба дора но вот ҳола дидае ки дар кудак дар кор набошад ки кудак гапзанира ёд гира ёки камдар хубтар шавад ира мегардонӣ вале меиста ҳамеша дар инҷа ман худамда наушник харидам мегӯкна наушникои ман гирифтам сони ин наушникои пештарам гирифтам Philips тоже ва дода инҷа гирифтам ай JBL ягонташ маъқул неште коробку равози обратно бояд печунам ира кушодам сразу маҳкам кардам умуман маъқул нашид овозаш ин наушникои пештарам камтарак баъзе вақт тормозит кардастан як заряд мегира як заряд намегирам ҳамашон анами сони камтарак маъқул мешид не ки ҳамо хелам бисёр гапзанӣ гӯшт мехароша вақте ки одам зангат мезана гап мезани гӯшт хароша и Philips вообще нағз чихе музикара метия чихе музикара гӯш кардан мешава овози чи зур вале вақте ки гап мезани қати хоҳарам гап задам гуфт ки ҳамаи чиза мешунавам ҳамаи коре ки например ман гирифтам тарелкама монда мегам тарелка прям чотки мебиёд ки шотамра монди тоже гӯши одама мезанам барои ҳаваи ҳама ира мепечунам обратно рӯи метавам ҳаҷираш диққати ҳамин наушникои худам мегардам ёра амазон гирифта будам медонам 40-45 евро буд ака гуфтам ягон наушникои соз гирем ина нигоҳ кунед нав 15 буд ози яка бо 0 шид камтараки сараш вайрон шидаги уже барои ҳамин ёра гирифтам ки қиматшам фоида накард ва ҳамин ҳафта охирош дар гуфтанд ки AirPods мебиёрам як бор вая месанҷам камичи хеле аст ва беҳтар якта AirPods мегирам барое ки ва ё 150-130 евро сар мешава инами Philips-ам ҳама хеле 120-130 евро меиста ё хай 170-160 но кирои гирифтан яктаи соз гирам агане нашид маъқул нашидам ҳаминҷа мегӯм шумо да хай то видеои оянда ва дар паноҳи худо бошед.